नमस्कार जय जगन्नाथ वर्ल्ड ऑफ ओडिया यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम प्रकृति कवि गंगाधर मेहेर एक रचना कीचकबद्ध विषय रे आलोचना करिबा। तेबे एही प्रसंग भीतर को जीवा पूर्वरु मु गंगाधर मेहेर विषय रे किछि कहिबा पई चाहिबी। महाकालर द्रष्टा स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर जणे समर्थ स्रष्टा अविस्मरणीय अम्लान प्रतिभा। से अमृत संधानी कवि। दुख दारिद्र्य पेषण कषण मध्यरे तांकर जीवन गढ़िथिले मध्य दुख तांकु स्पर्श करि पारि नाही। दैन्य पीड़ित शैशव तांकर सारस्वत गतिधारा को रुद्ध करि पारि नाही। भगवत चेतनार अस्फुरंत धारा अमृत लीला तांकर मानसपट को कबलित करी रखिथिला। एते दुख जंजाल हताश मोह माया अलिक संसारर असारता मध्यरे से मधुमय मधुर झरणारे अवगाहन करिथिले। तांकर एक पंक्ति कहबी। दारिद्रता पूर्ण मो जीवन सर जंजाल जलद जले आबिल उदर। यह हेउची गंगाधर मेहेर एक पंक्ति जहाँकि से निजर दारिद्रता को प्रकाश करने को जाई लिखिथिले। दारिद्रता पंकपूर्ण मो जीवन सर जंजाल जलद जले आबिल उदर। अर्थात मोर जीवन हेउची एक दारिद्रता पंकपूर्ण सर बा पोखरी जंजाल जलद जले आबिल उदर। जंजालर सेई पोखरी रे जंजालर जलद भितरे आबिल उदर माने तांकर परिस्थिति अति शोचनीय अटे बोली से कहिचंती। तेबे उदार आकाश अकूल अतल पाराबार अंबर चुंबित महीधर मरीचिकामय मरुप्रांतर कलकल्लोल निर्झर मध्यरे फुलर सुगंधरे विहगर मधुर तानरे शिशुर सरल गीतरे अमृतर वार्ता शुणिथिले। तेणु से उपनिषदीय भावधारा रे उद्बुद्ध होई गाइचंती। मु गोटे पंक्ति सेई तांकर कवितारु कहिबी। मु तो अमृत सागर बिंदु नभे उठीथिली तेजी सिंधु खसी मिसिची अमृत धारे गति करुछि से अकुपारे पथे सुखी गले पाप तापरे होई शिशिर खसी भी तापरे अमृतमय अमृतरय सहित मिसिबी सागरे। मु तो अमृत सागर बिंदु नभे उठीथिली तेजी सिंधु खसी मिसिची अमृत धारे गति करुछि से अकुपारे पथे सुखी गले पाप तापरे होई शिशिर खसी भी तापरे अमृतमय अमृतरय सहित मिसिबी सागरे। तेबे एही पंक्तिटी ज्ञान करी मु तांकर कीचकबद्ध प्रसंग को आमर आजिर आलोचनार विषय वस्तु हेउची कीचकबद्ध से प्रसंग को आगे नेउची। तेबे कीचकबद्ध हेउची मु तार केतेटी सारांश कहि दउची ना। कीचकबद्ध मोट 7 छांदरे लिखित। एहा सारला दासंक महाभारतरु कथावस्तु यार कथावस्तु सारला दासंक महाभारतरु ग्रहण करा जाइछि। यह एक पौराणिक काव्य अटे किंतु यह एक पौराणिक काव्य हेले हैं प्रकाशभंगी मौलिकता एक अभिनव काव्य रूप ग्रहण करिछि। तेबे जेतेबेले पांडव माने वनवास रे थिले छद्मवेश धारण करी
पांडव पांच भाई युधिष्ठिर समेत पांच भाई पत्नी द्रौपदी विराट राजांकर विराट नगरी रे रहिथिले। पौराणिक कथावस्तुर अवलंबन रे गंगाधर एही काव्य रचना करथिले हे एहार मौलिकतार कल्पना विलास द्वारा अपूर्व शोभा धारण करिसंती। मूल संस्कृत रामायण रे भगिनी सुदेशनांक राणी हंसपुर रे कीचक शैरेंद्री को देखि काम विचलित होई पड़िछि एवं भाईर मनोवांछा पूरण करने सुदेशना चेष्टा करिसंती। सुदेशना हेउचंती विराट राजार स्त्री एवं सेही सुदेशना राणींकर भाई हेउचंती कीचक। तेबे किंतु सारला दास एही प्रसंग रे निजर कल्पनार एक परिचय दैचंती। से प्रथमे बसंत उत्सवर आयोजन करिसंती। कृष्णावेणी नदी रे एही बसंत उत्सव आडंबर रे साकार रे पालित हेउची, जोथिरे कि से एही बसंत उत्सव रे कीचक प्रथम करी रानी बा द्रौपदी को देखिथिले। नदी रे तरुणी मेला रे नौका विहार करुथबा बेले कीचक सुदेशनांक अनुगामी पूर्वक लावण्यमयी शैरेंद्री को देखि विचलित। शैरेंद्री हेउचंती द्रौपदी। तेबे सही बसंत उत्सव रे शैरेंद्री बा द्रौपदी को देखि कीचक विचलित होइथिला एवं से दासी ठारू तार परिचय जानी करुणा नामनी जनैका दासी को ता पाखकु पठाइथिला। सारला दास बसंत उत्सव परिकल्पना को कवि गंगाधर ग्रहण करथिले हैं। से किंतु भिन्न भाव रे एकथा को प्रकाश करिसंती। बसंत काल रे वनदुर्गांकर उपासना पाई रानी सुदेशना बहु दासी परिवेष्टिता होई गमन करिसंती। कीचक द्वितल प्रसाद रु थाई सेही रमणी मानंकु देखंती। सेही नारी मानंक गहन रे थिले शैरेंद्री बा द्रौपदी। कीचक शैरेंद्रीर सौंदर्य को देखि विचलित होई पड़िछि। से मदन अनल तापरे विचलित होई दासी चपला को एकथा कहिछि। सारला महाभारत रे करुणा गंगाधरंकर लेखनी रे चपला रूपे आत्म प्रकाश करिछि, जहा कि सारला महाभारत रे तार नाम थिला करुणा, एटारे से चपला नामनी होई परिछि। तेबे मूल महाभारत रे कीचक निजे रानी हंसपुर रे शैरेंद्री को देखि निर्लज भाव रे तांको उपभोग करिबा को कहिछि। एही भगिनी सुदेशना एथिरे साहाय्य करिछि। मात्र गंगाधर सारला दासं को अनुसरण करी नूतन भाव रे वर्णना करिसंती। गंगाधर प्रकृति को तांकर काव्यर पीठस्थली रूपे ग्रहण करी सेही प्रकृति कोल रे तांकर नायक नायिका को गोटे गोटे मनोज्ञ चरित्र भाव रे चित्रण करिसंती। सारला महाभारत रे बसंत उत्सव पाई होइतिबा राजकीय आयोजन कीचकबद्ध काव्य रे नाही। मात्र कवि गंगाधर वास्तव धर्मी दृष्टि एही काव्य को अधिक रसगर्भक करिबा पाई चेष्टा करिसंती। तेबे एही कीचकबद्ध रे अछंती शैरेंद्री, एवं पांडव पांच भाई विराट राजा रानी सुदेशना भाई कीचक दासी चपला इत्यादि एगुड़िक हेउचंती यार चरित्र। तेबे आमे प्रथम सर्ग विषय रे आलोचना करिबा। विराट नगरी मही मध्ये मनोहर विश्व मनोरमा रमादेवी केळीघर
विपणी सकल शुभ्र सौधा मालिनी रजत पर्वत सम सुषमा शालिनी धवल प्रसाद मान स्वर्ण कुंभ धरी दिशंती विभूति अंग चंद्रचूड़ परी। यह संपूर्ण भाव में विराट राज्यर सौंदर्यर वर्णना करा जाइछि। बारनारी परी तही सज्जित आपणे विचक्षण जनमन धन आकर्षणे स्वर्णदी पराए राज पथ मनोहर जही शिशु ब्याजे स्वर्ण पद्म विकस्वर कुसुम गुंफित खोसा घेनी बामाकुल शोभंती पुष्पितालता पारिजात तुल घेनी कमल बदनी कोमलांगी गण पुन मनोहर यथा नव पद्म वन। एठारे विराट नगरर वर्णना सहित सही नगरर नरनारी मानकर मध्य वर्णना करा जाइछि। शंख शुभ्र उच्चतम भूपति भवन इंद्रधनु प्रभावंत विचित्र तोरण रजतपुर जड़ित कनक सहस्र दिधिति करे करे जक जक अंतपुर भित्ति अति रम्य चित्रमय रत्न प्रभारे करे तमक्षय भित्तिरे जड़ित स्वर्ण पादपपतर माणिक्य कुसुम इंद्र नीलर भ्रमण। तेबे एहीपरि भावरे आमे प्रथम सर्गरे से विराट नगरीर सौंदर्य कवि बखाणी। तेबे विश्व मनोरमा रमादेवी केळीघर विराट नगरीर मनोज्ञ वर्णना करिसंती। एही वर्णनारे रीतियोग्य नगरी वर्णना अनुरूप नैषध वर्णना कौशल मध्य ए क्षेत्र लक्षणीय। तेबे विराट नगरीर रजत धवल सौधमाला कवि कल्पनार अनुरूप लावण्य धारण करिछि। नगरर विपणी सकल जेपरी कमनीय सेपरी राजरास्ता मध्य कवि लेखनी रे रमणीय कांति धारण करिछि। राज अंतपुरे रत्न खचित भित्तिमान अंधकार रजनीर मध्य गृहे आलोकित कराइछि। तेबे नगरीर विपणी तेबे एपरिकी राजनगरीर थिबा पद्म विकसित सरोवर स्निग्ध जलराशि कविंक कल्पना को नयनरे जीवंत रूप धारण करि पारिछि। विराट राज्यर सबु काननमाला कुसुमित बनबल्लरी केळीरत मृग वनपशु वृंद तपस्विनी गाभीवृंद सेही क्रीडारत गोवत्सगण सबु कविंक लेखनी रे जीवंत रूप धारण करिसंती। नगरीर चौदिगिरे श्यामल सहकार नव विराजित सेही श्यामलर सौंदर्य को कवि कमनीय रूप देइचंती। तेबे एठारे नगरीर चौदिगिरे श्यामल सहकार बनराजी किपरि भावरे कमनीय रूप धारण करिछि कविंकर रचनारे सेथिरे गोटे पंक्ति उद्धार करी आमे देखिबा। घन तरुरंध्र भेदी प्रभाकर कर विचूर्णित होई छाया भूमि रे सुंदर अनंत मस्तके जेन्हे मणि समुज्ज्वल जमुना बक्षरे किबा श्वेत शत दल रजनी विग्रहे किबा विकसित मल्ली किबा पापी जीवनर पूर्व पुण्या बळी। एही वर्णनारे संपूर्ण मेहेरिय एक तार आलोक झलसी उठुची। तेबे सेही श्याम आम्र कानन मध्यरे धवल नगरी अपूर्व शोभा धारण करिथाए। सेही दृश्य अनुभव करी कवि कल्पना
କରି ଅଛନ୍ତି ସତେ ଯେପରି ଅବନୀ ରାଣୀର ଚୂର୍ଣ୍ଣ କୁନ୍ତଳରେ ଜୁଇ ଫୁଲର ଗୋଟିଏ ଗଭା ତିଆରି ହୋଇଛି। ସେହି ସହକାର ବନର ନାନା ପକ୍ଷୀଙ୍କର କଳଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କୃଷ୍ଣସାର ଗଣ ସହକାର ବନର ସ୍ନିଗ୍ଧ ଛାୟା ତଳେ ଶୟନ କରି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ସେହି ବନ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜିତ ଏକ ସରୋବର କାନନ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ସତେ ଯେପରି ତାହା ହୃଦୟ ପଦକ। ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରଜନୀରେ ସେହି ସରୋବର କୁମୁଦ ବନରେ ହସି ଉଠେ ଏବଂ ଦିବସରେ ସେହି ପଦ୍ମ ବିକଶିତ ହୁଏ। ବିହଙ୍ଗମାନଙ୍କର ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ସେହି ସରସୀ ଶତସଙ୍ଗୀତ ମୁଖର ହେଉଥାଏ। ବିରାଟ ନଗରୀର ସମସ୍ତ ନର ନାରୀମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରି ଆନନ୍ଦରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିଲେ। ବିରାଟ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଳାସ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ କଟାଉଛନ୍ତି। ସେହି ବିରାଟ ରାଜସଭାରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ନାମ ଧାରଣ କରି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏକ ଛଦ୍ମ ନାମ ଧାରଣ କରି ବାସ କରୁଥିଲେ। ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି କୋନ୍ତ ଭଟ୍ଟ। ଭୀମ ସେ ଏକ କିଙ୍କର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। କଙ୍କ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଏହି ସାରଳା ମହାଭାରତରେ କଙ୍କ ନାମରେ ଅଛନ୍ତି। ଭୀମ ସୁପକାର ଭାବରେ, ବୀରବରେଣ୍ୟ ନିଃସଙ୍ଗ ପ୍ରବର ଧନଞ୍ଜୟ ନପୁଂସକ ବୃହନ୍ନଳା ଭାବରେ, ନକୁଳ ଅଶ୍ୱରକ୍ଷକ ଓ ସହଦେବ ଗୋପାଳକ ଭାବରେ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ହୃଦପଦ୍ମ ବନବିଳାସିନୀ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଶୈରେନ୍ଦ୍ରୀ ଭାବରେ ସେହି ବିରାଟ ରାଜ୍ୟର ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ବନବାସରେ ଥିଲେ ବା ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ଥିଲେ। ଏହି ଅଜ୍ଞାତବାସ ସମୟରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଛଦ୍ମନାଭ ବା ଛଦ୍ମ ରୂପରେ ବିରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ସର୍ଗଟି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ଗରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା କବି ବସନ୍ତ ଋତୁକୁ ପରମ୍ପରାନୁକ୍ରମେ ବର୍ଣ୍ଣନା ନ କରି ଅଭିନବ ଶୈଳୀରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ରଚନାରୁ ଆମେ କିଛି ତାର ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିନେବା। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ଗଟି ହେଉଛି ବସନ୍ତ ବିଜୟ ବାରତା ପ୍ରଚାରିଲା ଭୁବନେ ପାଦପ ଅନିତ ପତର ପରବୃତ ପଠନେ ଗ୍ରହରାଜ କର୍ଣ୍ଣେ ପଡ଼ିଲା ଋତୁ ସମ୍ରାଟ ଭାଷା ଗମିଲେ ସରଳ ପଥରେ ତେଜି ଦକ୍ଷିଣ ଆଶା ଶିଶିର ନାଶଇ ପଦ୍ମିନୀ ଘନ ରବିଙ୍କି ଗ୍ରାସେ ଏଣୁ ଋତୁପତି ନାମେ ରବି ରହିଲେ ତ୍ରାସେ ଗ୍ରହରାଜ୍ୟେ ହେଲା ପ୍ରସନ୍ନ ତହିଁ ଗ୍ରହ ସରବେ ବିଲସିଲେ ମଣ୍ଡି ବିଗ୍ରହ ରମ୍ୟ ପ୍ରଭା ବିଭବେ ପତି ନିଚ ଗତି ଦୁଃଖରେ କ୍ଷୀଣ ଥିଲା ବାସର ଫୁଲାଇଲା ମୁଦେ ଶରୀର ମୁଖ କରି ସୁନ୍ଦର ହରଷିତ ଦିନେ ବର୍ଦ୍ଧନ ଦେଖି କୋକ ଦମ୍ପତି ଆନନ୍ଦ ନ ହୁଏ କାହାର ଚାହିଁ ପ୍ରିୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାନୁ ଜମାଳୟ ଗମନ ଦେଖି ପଦ୍ମିନୀ ସତୀ ବିଷ୍ଣୁପଦ ଶ୍ରୁତ ଜଳରେ ଝାଲସିଲା ଝଟତି ତପ ଫୁଲେ ଏବେ ସୁନ୍ଦରୀ ନବ ଜନମ ଲଭି ଧ୍ରୁବ ସମ୍ମୁଖୀନ ପତିଙ୍କ ହେଲା ପ୍ରିୟ ବଲ୍ଲଭୀ। ଏହିପରି ଭାବରେ କବି ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ଗରେ ବସନ୍ତ ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ବସନ୍ତ ଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ବସନ୍ତ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଋତୁ ବିଶେଷ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେ ହେଉଛି ଋତୁରାଜ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସତେ ଯେପରି କୋକିଳ ପ୍ରଚାର କରିଛି। ଋତୁ ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଏହି ଭାଷା ଗ୍ରହରାଜ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରେ ପଡ଼ିବାରୁ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସରଳ ପଥରେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗମନ କଲେ। ଦିବସ କ୍ରମେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କୋକ ଦମ୍ପତି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ଶିଶିରପାତ ହେତୁ ପଦ୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆଗମନ ହେତୁ ପଦ୍ମ ପୁନର୍ବାର ବିକଶିତ ହେଲା। ଛନ୍ଦ, ଭାବ ଓ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱଭାବ ଚିତ୍ରଣ ଭିତରେ ମାନବୀୟ ଆରୋପଣମୂଳକ ଚାତୁରୀକୁ ଏହି ପଂକ୍ତିରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବା। ସେହି ପଂକ୍ତିଟି ହେଉଛି
बसंत विजय बारता प्रचारिला भुवने पादप आनीत पतर परभृत पठने जहाँकि मु आगरू पाठ कर सारी। ग्रहराज कर्णे पड़िला ऋतु सम्राट भाषा गमिले सरल पथे तेजी दक्षिण आशा। एठारे बसंत अतिथिर प्रीति विनोद पाई अबनी राणी सते जेपरी नाना पदार्थ सजाड़ी रखिला। खाद्य रहिला तरबुज आंब पणस आदि फल एवं उपहार पाई रखिले उज्जवल फूल। बसंत सहित मलय प्रवाह हेला, मध्याह्न संतापित हेला एवं संध्या काल सुंदर होईगला। पादपराजी नवपल्लवित हेले एवं नदी गुड़िक क्रमे शुष्क हेले। बसंत ऋतु शेष मंगलवार दिन विराट राणी सुदेशना वनदुर्गा पूजा करने बाहरिले। सहकार वनवेष्टित सरोवर उपकूल रे वनदुर्गा मंदिर विद्यमान। देवी पूजा पाई पुर नारी माने नववस्त्र परिधान करी बाहरिले। कवि यही कथा को चमत्कार भाव में वर्णना करिसंती ना कौन लिखिसंती ना बसन भूषण पिंधिण जहा थिला जहार देवी पूजा पाई नारीए पुरु हेले बाहर। के चंपा गभीरी रम्य रंक दुकूल गोधूली मस्तक मंडने चारु तारका तुल्य। मंडित हेले के सुंदरी मणि हरित बासे दुर्वावृत धरा उरसे गंगा शोभा प्रकाशे। तेबे सरल रमणी वृंद पूजा थाली हाथ रे धरी वनदुर्गा पूजा करने को बाहरिले। राणी सुदेशना सहित द्रौपदी मध्य बाहरिले। समस्त नारी मानक मध्य द्रौपदी लावण्य झली उठुतिला। कवि भाषा रे से वर्णना करिसंती जंबू नद हार मध्ये हीरा पदक परी दिशुतिले नारी गहणे शैरेन्द्री सुंदरी। सेही नारी समाज को किचक द्वितल तोरण रे थाई देखुथाए। जेतेबेले तार रस लोलुप नेत्र षटपद शैरेन्द्री नव विकसित मुखपद्म को देखिला सेतेबेले से स्तंभित होईगला। सही नारी को उपभोग करिवा पाई से उत्कंठित हेला। से भाविला ए मदनकल्प पादप पुष्टि इष्ट बरदा किचक एहीपरि भावुथिला बेले सुदेशना सहित नारीवृंद वनदुर्गा को पूजा करने पाई चली गले। से माने दुर्गा को पूजा करी निज निज पुर को फेरीगले। द्वितीय सर्गटी आमर समाप्त हैला। से माने समस्ते निज निज राजउआस निज निज स्थान को फेरीगले। तेबे तृतीय सर्गरे अच्छी ना कवि संध्या प्रकृतिर कमनीय वर्णना करिसंती तृतीय सर्गरे जहा कि केतोटी पंक्ति आमे आलोचना करिबा। दिन अभिनय अवसानी हेला संध्या जावनिका पात दिवस बेश को भिन्न भिन्न करी विभावरी समायात। प्रकृति जंत्र रे खंड खंड करी प्रभाकर महामणि निज अवयव अलंकृत कला गढ़ी तारा निशामणि। ज्योत्स्ना उद्भासित तारावृत नील विहाय से सुधाकर क्षीरोन्नव शेषमणि मध्ये विष्णु कौस्तुभ बत सुंदर। भानु गभस्तिकी आउटी ढालिला प्रदीप प्रसूने छांचे चक्रबाक हृद सुखरत्न नेला चकोर को देबा पांचे। पद्म बनु लक्ष्मी शिविर को नहीं टेकिला मल्लिका बने सूर्यमुखी मुख लावण्य को देला नवमालिका बदन। कुसुमा लिंगन बेलुंठित धूली धूसरित कलेबर आमोद प्रमोद प्रदायी धीर पवमान नृत्य कला घर घर। विचलित हेले वृक्ष बल्लीचय दिग हेला आमोदित नर नारींकर हृदय मदन सिंधु हेला तरंगित। एहीपरि भावरे कवि संध्या प्रकृतिर कमनीय वर्णना करिसंती पंक्ति रे। तेबे संध्यार आगमन रे सूर्य अस्त होईगले। पूर्वाकाश रे उदित हेले चंद्र आकाशरु झड़ी पड़िला रेणु रेणु। ज्योत्स्ना मल्लिका और नवमल्लिकार स्निग्ध लावण्य रे ज्योत्स्ना अपूर्व श्री धारण कला। धीर पवनर परसरे पादप बल्लरी विचलित हेले नरनारींकर हृदय रे मदन सिंधु तरंगित होई उठिला। रात्रि निबिड़ता फलरे नरनारी माने क्रमे निद्रा देवींकर कोଳରେ शयन कले। कामतृष्णा काल किचक किंतु
ଶୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଦାସୀକୁ ପୂର୍ବ ରାତ୍ରରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲା। ରମଣୀ ରତନ ରାଜଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ରହେ ଶୈରେନ୍ଦ୍ରୀ ନାମେ ବିରାଟ ରାଣୀ ସୁଦେଷ୍ଣା ଶୈରେନ୍ଦ୍ରୀର ପବିତ୍ର ଚରିତ୍ର ବଶଭୂତା। କିଚକ ସେହି ଯୁବତୀ ଶିରୋଭୂତା ଶୈରେନ୍ଦ୍ରୀକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ହୋଇ ଉଠିଲା। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, କବିଙ୍କର ଭାଷାରେ ସ୍ଥିର କଲା ବୀର ବିଦିତି ଉପାୟେ ନାରୀ କି କରିବ ବଶ, ମୋବୀର ଗୌରବେ ଅତୁଳ ବିଭବେ ତା ପ୍ରୀତି ହେବ ଅବଶ୍ୟ। କେବେ ଦରଶନ ନେଉଥିବି ତାର ସୁରମ୍ୟ ନିକୁଞ୍ଜ ବନେ, ହୃଦ ତଳ ତାପ ଶାନ୍ତ କରୁଥିବି ତାତନୁ ଘନା ଲିଙ୍ଗନେ। ତେବେ କିଚକ ଶୈରେନ୍ଦ୍ରୀ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଆସକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ମୂଳ ମହାଭାରତରେ କିଚକ କାମୁକ ଲମ୍ପଟ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଚକବଦ୍ଧ କାବ୍ୟରେ ତାର ପ୍ରେମମୟ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି। ସେ କହୁଛି, ପ୍ରୀତିବ୍ରତଟିର ପ୍ରତି ସମ୍ପାଦନ କରିବି ଜୀବନ ବ୍ରତ। ଏପରିକି ସେ ଶୈରେନ୍ଦ୍ରୀର ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଜୀବନ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଠିତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି। ଅନିଦ୍ରିତ ଭାବରେ ସେ ରଜନୀ କଟାଇ ଦେଲା। ପ୍ରତ୍ୟୁଷାରେ ଦାସୀ ଚପଳା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଝରିରେ ଜଳ ନେଇ ଆସିଲା କିଚକ ପାଖକୁ। ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଦାସୀ କରୁଣା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଚକ ବଧରେ ଦାସୀ ଚପଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି। ଚପଳାକୁ ଦେଖି କାମବିଦଗ୍ଧ କିଚକ ତାର ମନ କଥା ଜଣାଇଛି। ସେ ଶୈରେନ୍ଦ୍ରୀକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଶୈରେନ୍ଦ୍ରୀର ନାମ ଶୁଣି ଚପଳା କହିଛି, ଜାଣେ ଶୈରେନ୍ଦ୍ରୀ କି ବାସ୍ତବ ସୁନ୍ଦରୀ ସାର, ପୁରୁଷର ମନ ଆକର୍ଷିତ ହେବା ତହିଁ ନୁହେଁ ଚମତ୍କାର। ପତି ବିରହିଣୀ କୋପତି ପରାୟେ ହୋଇଅଛି ଏକାକିନୀ, ସହଜେ ଛାମୁଙ୍କ ନାମରେ ବାମର ମନ ଆଣି ଦେବି କିଣି। ତେବେ ଚପଳାକୁ କିଚକ ଭରସା ଦେଇଛି ଯେ ଶୈରେନ୍ଦ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କଳେ ବଳେ ଘେନି ଆସିବ। ମାତ୍ର ଏକଥା ଯେପରି ରାଣୀ ସୁଦେଷ୍ଣା ନ ଜାଣନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ସତର୍କ କରି ଦେଇଛି। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲବମାତ୍ର ଜାଣି ନ ପାରିବେ ସାଆନ୍ତାଣୀ, ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣେ ଏହି ପଡ଼ିଲେ ମୋହର ଉଠିଯିବ ଦାନା ପାଣି। ଅଳଙ୍କାର କିଛି ନ ଦେବା ଛାମୁରୁ ନ ପିନ୍ଧିବି ପାଟ ଶାଢ଼ୀ, ସାଆନ୍ତାଣୀ ଯଦି ସେ ବେଶ ଦେଖିବେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ ବାଡ଼ି। ତେବେ ଚପଳା କିଚକକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ଶୈରେନ୍ଦ୍ରୀ ନିକଟକୁ ଯାଇଛି। ମୂଳ ମହାଭାରତରେ କିଚକ ନିଜେ ଶୈରେନ୍ଦ୍ରୀକୁ କହିଥିବା ବେଳେ ଏବଂ ସୁଦେଷ୍ଣା ଶୈରେନ୍ଦ୍ରୀକୁ କିଚକ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ କହିଥିଲା ବେଳେ କିଚକ ବଧରେ ଚପଳା ଶୈରେନ୍ଦ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି। ଶୈରେନ୍ଦ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଚପଳା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଛି। ମାତ୍ର ଚପଳତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ। ଚପଳା ଶୈରେନ୍ଦ୍ରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି କହିଛି ଯେ ସେ କାନନ କୁସୁମ ପରି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଶୈରେନ୍ଦ୍ରୀ ତାର ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି, ତୋ କଥା ମତେ ମୁଁ କାନନ କୁସୁମ ସତ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଅଛନ୍ତି 5 ଗନ୍ଧର୍ବ ସତତ। ଏହାପରେ ଚପଳା କିଚକର ଅଭିଳାଷ କଥା ଶୈରେନ୍ଦ୍ରୀକୁ କହିଛି। ସେ କିଚକର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ବୀରତ୍ୱ ଓ ଧନ ଗୌରବ କଥା କହି ଶୈରେନ୍ଦ୍ରୀର ମନକୁ ଭୁଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ମାତ୍ର ଶୈରେନ୍ଦ୍ରୀ କୌଣସି କଥାକୁ ଶୁଣି ନାହିଁ। ଚପଳା ଧମକ ଦେଇଛି, ମୋ କଥା ଘେନି କଲେ ବୃଥା ଅଭିମାନ, ସୁଖେ ହେବା କଥା ଦୁଃଖେ ହେବ ତହିଁ ଲାଭ ହେବ ଅପମାନ। ଚପଳାର ଏହି କଥା ଶୁଣି ଶୈରେନ୍ଦ୍ରୀ କହିଲେ, କଳପ ଜଳ ପିଲେ ଏହି କଥା ନ ଟଳିବ କେବେ, ଶୈରେନ୍ଦ୍ରୀର ମନସାର ହେବ ହୃଦ ବ୍ୟଥା। ଶୈରେନ୍ଦ୍ରୀ ଚପଳାକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରି ବିଦାୟ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗନ୍ଧର୍ବ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଏକଥା ଜାଣିଲେ କିଚକକୁ ଯମସଦନକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଦେବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମର ତୃତୀୟ ସର୍ଗଟି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ 4ଟି ସର୍ଗ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।